Maka namun reng bini takdir melarat tak andi tunya pas sabar. Ini luar biasa hadirin. Luar biasa. Timun sambian kak. Andi raji iki melarat tak sak kasa, iki melarat tak banyak debu. Ini reng bini istimewa. Tak setuju orang bini sini karena fitrona orang bini ini kebur-lebur nak katunya hadirin. Mara kak kalung aku cang ding 3 bulan ya 3-4 bulan dan teh buka bukun teh pencer kok beni apa cak dengan ni bini mau tak kalungan kan tak nyaman cak dengan kalung bini cuma urusan angkuan ketika kalau menadakan kening jual 3-4 bulan teh pencer yang dia marakan yang sore ben bolehkan kalung dia dari imbu cak dengan sangkuan bini beli ben kaki lampu 4 aja habis pada maka cak dengan kok biasa kawaluman ke pasar batangan kuy kan tak salpa cak dengan cak ocan karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aydan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza, guru badan kaula juga guru pada ajunan. Sekesempatan mangken sami-sami hadir kak dinto tempat secara khusus ajunan Kiai Haji Suhaili selaku pemangku pondok pesantren Manfik atau Manhajut Taufik beserta jajaran majelis keluarga sangat badan kaula amul jaki badan kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Yusuf, ajunan Kiai Labib, ajunan Kiai Mukafi Dumyati, ajunan Kiai Nawawi, ajunan Kiai Ja'far, Kiai Fadail, ajunan Kiai Munzir Nazir, tertakalib ajunan Kiai Bahir, dan seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula, namun meskipun badan kaula tak nyebut tung persitung sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat badan kaula dak keajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus dalam hal ini Bapak Khusairi selaku pemangku Tisa Kepora Timur beserta aparatur Tisa baik tingkatan carik otaba apel sehadir, terjugan aliansi Roman
Saya kesempatan makin juga ikut serta mensukseskan terlaksananya maulid dan haul. Dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek seteja ajunan paten kaula amul jaki dan paten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan kesempatan samangkin sareng Allah takdir apangki alengki situng tempat setempat kak dinto buangki sareng Imam Ibnu Hajar tempat samangkin tempati ajunan kak dinto penuhi kalaban malaikat Allah ben sareng Allah posae kalaban rahmat ben karidhaan. Al Imam Ibnu Hajar adabu ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikah tilkal mahal wa ammahu Allahu birridwan warrahmah. Mun bada situng tempat pas tempat kak dinto macaaki maulid nabi maka tempat kak dinto bekal posae kalaban malaikat Allah ben tempat kak dinto seleni ta'i rahmat terjukan karidho anna Allah. Maka insyaallah tempat mangkin kak dinto bekal teti tempat sengiba kasayan mulai dari dunia kantos dak ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon mantar sateja sehadir saat mangkin ipekta abi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat ipon sehingga kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek neraka na ipon Allah mantar sagak dinto badana. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin makin ke acara dua gabung teti situng. Nomor situng nikah maulid, nomor dua nikah haul. Haul dan maulid nikah dua bareng sekontradiksi, berlawanan, tak pada. Maulid nikah abahas seelahiraki, sementara haul abahas seeseteaki. Nikah bareng tak pada nikah. Anapa mak tak pada? Polanna maksud bi kaula ajunan dari dua orang nikah dua makhluk ke Allah tak pada. Maulud atau maulid idza utliqal maulid ketika ibahas maulid secara mutlak tak ada pembahasan boleh maka fal murad maka maksud mauliduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lahir ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun eta buaki maulid secara mutlak maka maksudnya pasti ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Apa? Karena selain Kanjeng Nabi ini kan ada maulid. Sebeda maulid ini kan cuma Kanjeng Nabi. Sebeda kelahiran diperingati ini kan cuma Gusti Kanjeng Nabi. Selain Kanjeng Nabi ini kan tak ada diperingati kelahiran ini. Ring kepratemur bah jawab minta doa sing nak kana ulang tahun dua happy birthday to you beda biasa lagi kasabeni maulid kasamilad jadi kita maulid kalaban milad ni aslina mitong umur ibitong dari rembi ni ka milad jadi maklek itu mujak berempat tahun ibitong dari bakto rembi bukten aja mitong umur milad nikah mun orang amate ulang tahun na mare berde kan to orang alamati ulang tahun na bakun ada Nabi Muhammad ni ka ampun saya secara jasad tapi sampai makin pakun iman kak diman ibadah aki acara maulid pita jadi maulid ni ka cuma Kanjeng Nabi selain Kanjeng Nabi ni kata ada maulid cuma situng Gusti Kanjeng Nabi ni ka ibadah aki maulid hadirin jelas. Bila Kanjeng Nabi ni ka ilahiraki Nabi Muhammad ni ka ilahiraki bulan mulon mibah mulatan bulan Muharram makin masuk Muharram gini lagi separ ampun
Mibah mulutan bulan Safar yang ke Pura Timur. Hadirin, ada satu kitab, nama kitabnya ditulis oleh Syekh Abdul Hamid, Kanzun Najah was Surur. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Syekh Abdul Hamid ni ada busan ni. Bal fi kulli yaumin minal am mulutan nikah arena apa asaus dalam setahun nikah ulle ben pada nga ulle fadilah ben keutamaan kau ben ajunan amulutan meskipun tak tepat ke bulan Maulid. Anak pun lemak perlu ada pak sekadin tu. Bengkalan ni kebeda sebagian orang ni kecek titis. Mulutan ni kamu tak tepat ke bulan Maulid ke bela luput je. Jadi mun Safar ngak makin ni ke beni Maulid tapi parlot. Safar ke ngak Maulid. Mun Rasul sorlot. Rasul ke ngak Maulid. Jadi luput Safar ni ke amulutan luput bulan Rasul amulutan pada lo. Dan kuna sering mendapat iman gak di mana? Mun berdesa debu bahwa mulutan ni aku tu tepat dek lahir kanjing Nabi, maka sama tura orang amulutan maka situ ngalopot kap ada tepat lopot kapi hadirin. Mun pah berdesa debu yang jak mulutan je aku tu tepat kelahiran kanjing Nabi, mun Safar je parlot, mun Rasul je sorlot, mun lopot dilahir je beni mulutnya mana? Mun berdesa debu mulutan aku tu tepat kelahiran Gusti kanjing Nabi, sama tura maka situ ngak ada tepat lopot kapi hadirin. Sabar saja, mari kita buktikan. Beng, kita mau pahakan tu video gula sini. Bukti aki. Lambak berde nasyid sini kan. Miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lilisnai asharal madi fir rabi'il awwali وذاك في عام الفيل نور بدا قد بدا من مكة حتى أنار بقاع الشمة ودندن القمري بالفرحة وأخمدت نار المجوسية نبي محمد خير البريات khalqan wa khuluqan biduni raibati. Mun ngakui bahasa Gepora senika Guste Kanjeng Nabi lahir bulan Mulud are Senin sopuna tanggal 12 tahun ke pertama. Jadi Kanjeng Nabi ini lahir bulan Mulud tanggal 12 hari Senin bekto na para sepuh tahun kece. Mun pah ring ke Pura Timur ada bu mulutan kutu tepak kelahiran Kanjeng Nabi berarti sampian kutu amulutan situng kutu amulutan bulanmu. Nomor 2 kutu amulutan tanggal 12 arena kutu are sen. Maka tanggal 12 mun tepak kasatoh lopot. Tak laruat nih kah. Jadi muntro tepak bulan Mulud tanggal 12 hari Senin nih kan kin amulutan petong tahun sekalian. Karena hari Senin tepak ke tanggal 12 bulan Mulud nih kan cuma terjadi petong tahun sekalian. Kemudian lah tebangki ke hari Senin tanggal 12 bulan Mulud kayak Nabi Muhammad elahiraki kubailas subuh elahiraki sebelum subuh. Kira-kira sekitar pukul 3:30 Jadi muntro tepak kelahiran Kanjeng Nabi ku tuceng-unceng orang kol telok malam. Laut tiaki bayi mak pola apsa-ap segauncенgan. Mun holi liasin ce onceng mun kol telok malam ce kula ya romaki tempo nanya ap ki ya ki nak. Cocok kok. Siapa jawab cocok. Tapi mun pada bu lopot Safar je parlot. Mari kita lihat kembali kitab Kanzun Najah was Surur bal fi kulli yaumin minal am. Setahun ni kak amulut na bulan na pak saus ari na pak saus kak dinto pakun pada karena mulutnya kata dek lain keng nunjuk aki idharus surur nampak aki bunga dek kemudian aku setekan Kanjeng Nabi bunga ni kaya dek bekto Nabi dek saus oleh bunga ni kakak udah ajunan jadi tak kutu bulan mulut jadi kan mangken tak usah parlot mulut tak usah sorlot pakun mulut hadirin jelas mun pah beda debu lopot ya
mun kutu tepak kelahiran Kanjeng Nabi sama turah lopot kapi maka situ ngambil beda tepak hadirin. Mun daerah Timur Tengah gua tak ada gua. Karena mun Timur Tengah ni gua beda maulidnya kan dari Isya sampai Subuh ni gua beda. Mun di Timur Tengah jadi bisa tepak. Kayak mun ikan tuh di mana beda mulutan pukul 10 mana. Ada paling pengajian nasi sampai gol 12 pasti mulai mun gol telok tak kira paham mulut. Jadi mulutan makin ni ampun sesuai kalaban ajaran syariat kaulaban ajunan manhaj ahlus sunnah wal jamaah kak dintoh etoro bi kaula ajunan saya. Jadi amulutan makin saya amulutan bulan rasul saya amulutan bulan mulut saya menter teti wasilah perantara kaulaban ajunan efek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaatah amin Allahumma. Lahir Gusti Kanjeng Nabi ini merupakan kelahiran seluar biasa hadirin. Saya tak pada kelaban lahir manusia selain lahirnya Nabi Muhammad. Sepertama Nabi Muhammad lahir itu tidak menggunakan perawat biasa. Jadi Nabi Muhammad ni lahir lo ngakui bidan keporan ni kan. Okey, kuliban saban melahirkan Bu Titi, Bu Lina, Bu Yuli, Bu Lisa, Bu Lina. Nabi Muhammad ni kak, punten Nabi Muhammad ni kak 4 bidadari satu orang untuk lahir Gusti Kanjeng Nabi. Kehamilan Sayyidatuna Aminah tak pada ben hamil kau ben ajunan. Dan kitab-kitab Maulid disebut aki Nyai Aminah ketika hamil Nabi Muhammad sepada ben orang ke Pura Timur cuma situ Nyai Aminah ketika hamil ni tidak haid. Cuma nikah sepada. Ben mun ngandung kan lo haid kan? Sepada karo nikah. Selain lain kapi sampean mun ngandung raja tabu nggih. Nyai Aminah pakun ketika hamil ni kepada ben tak hamil. Sampean mun ngandung sakit kan? Berteng nyedang bah bode si bau nase kapan ngakan nase uwe aning lontong dek karena bede si bau areh siang pah tak bisa keluar rumah nekin acokep ilmu kamar bede pah bede si bau lake kalaki na tibi boci bede aning kalaki na tatang kelebur bermak gila di nak dia. Cek dungan dung pah TikTok. Antara sepena ate. Lakena orang sepekir. Lanjut deh kok. Ngalah HP syuting pada lagu deh ala lagu. Ada kat sini ke hula mengkurang maburu hadis ben ayat tak ikrena. Keng mun maburu dangdut. Ngalah HP nade. Tekku gula YouTube, cak bila tuanya banyak esena lagu India kap pila lalaung koreng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian ketika hamil terobodang saya tak wajar. Nyai Aminah punten. Kaul ajunan ketika hamil aras aki berteng sake. Nyai Aminah punten. Ajunan ketika ngandung tabung sajen raja. Nyai Aminah punten. Cek pun ulama cuma situng sepadah ketika Nyai Aminah kak dintok. Hamil ben kau leben ajunan hamil. Kenapa sepada tidak mengalami masa menstruasi? Cuma ni ketok tak mengalami haid. Selain ni kalain kapi. Kelahirannya tidak sama. Kau leben ajunan ngaku bidan. Nabi Muhammad fasintani min huril jinani tabattata wa asiyah wa asiyah wa asiyatum ma' Maryamu bintu Imrani. Dua bidadari epatoron dari swarga oleh Nyai Asia ben Siti Maryam. Saya Nyai Asia nikah binta Muzahim. Saya Nyai Asia nikah binina Fir'aun laknatullah. Saya Siti Maryam nikah dengan sepona Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad mau lahir dua ring bini mulja nikah epatoron situng Nyai Asiyah binta Muzahim binina Fir'aun. Fir'aun masuk neraka, rajina masuk swarga. Bahkan ulama berdesa ajabu budian swarga Nabi Muhammad nikah bakal arji pole. Salah situ ngasa ekabin bi Gusti Kanjeng Nabi Nyai Asiyah ben Siti Maryam nikah bakal akabin ben ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berdesa ajabu bah Nabi Muhammad mi araji Siti Asiyah. Siti Asiyah kan bekas Fir'aun. Kila kar bekas Fir'aun. Keng Siti Asiyah ketika apolong ben Fir'aun. Nyai Asiyah ni kalau teman eka polong tedung bi Fir'aun sama sekali. Fir'aun mun tedung ben Nyai Asiyah ni kah. Nyai Asiyah ni kebi Allah irep ikan te ereng bini lain semua nak persis ben Nyai Asiyah
seekebei dari setan. Tetapi Fir'aun ni kasaabit da alun kelon ben absaab. Ya tina jak pada absaab apa bu? Fir'aun na jerengkong binin absaab kan cocok anang gendruwo aja. Makanya Nyai Asyani kata andi anak. Ring bini mulja. Makanya kan di Nabi ini kata mana debu. Bahwa kamu la minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba. Orang laki mulja ni kebanyak. Orang laki hebat, orang laki mulja, orang laki sampurna ni kebanyak. Karena Nabi dan Rasul ni kalaki kapi. Walam yakmul minan nisa illa arba. Sementara orang bini sampurna cuma 4. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat cuma 4 ni kadang bini sampurna. Ada boleh. Situng Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, wa Fatimah binta Muhammad. Orang bini sampurna ada boleh. Karo 4 ni kah. Orang laki sampurna makin tak ada. Lambat Nabi dan Rasul. Tapi orang laki sampurna ni banyak. Cak Rasul tok 313. Napa boleh? Nabi nikah sampurna gapi termasuk insanul kamil. Keng ring bini sampurna kan tak ada ring bini teti Nabi. Cuma 4 ni ring bini sampurna. Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, Fatimah binta Muhammad. Nikah termasuk orang bini sampurna. Orang kepura timur saya rasa ini 4 ring bini nikah. Empian lo teti ring bini sampurna. Keng sampian para de pak aka sampurnaan mun bisa nintes 4 nikah. Siap nintes 4. Lata kok ada langsung insyaallah. Ngocak siap tu kono. Sepak ni istimewa. 1 Siti Fatimah. Istimewa Siti Fatimah nikah. Satu-satunya seorang perempuan yang tidak mengalami haid selama hidup nikah Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah ni kering bini soce tak tuman prei ibadah ke Allah karena tak tuman haid nikah Siti Fatimah. Nah apa keistimewaan Siti Fatimah? Banyak. Keng sangat menonjol Siti Fatimah gak dintoh miskin. Siti Fatimah gak dintoh fakir tak ndek ketunya. Sayyidina Ali nikah tunya itlak teluk bi Sayyidina Ali. Ya dunya talaqtu ki thalatha. Tunya kaki biko itlak teluk. Jadi Sayyidina Ali ni kalau tak ndek ketunya. Tunya ni itlak teluk bi Sayyidina Ali. Tak ko abuli boleh. Siti Fatimah tetih rajinah. Orang laki semelarat selok ndek ketunya. Sabar. Torai ikan to mun beda orang bini sabar ikiba melarat. Berarti neka orang bini istimewa hadirin. Apa-apa mah istimewa karena orang bini neka kaprana bi Allah fitro na tak pada bendeng laki. Ring bini neka burlebur naka tunya. Pese, kalong, gelem, kalampi, etas, sandal. Anika. Tak apa ada bentangkan ceribu. Montangkan ceri burlebur na ring bini. Kia makin sana kumik jawab ada. Tak percaya. Apa cak indek mayu? Cak aja jeng kabin hukum ya. Tangkan cari burle-burle reng bini. Reng laki ni kah? Secara fitrah biar tak usah unjuk rasa. Secara fitrah reng laki ni kau burle-burle kau reng bini. Tak usah saya nguda makin situ apa kun lebur. Tanya ki, biar bola adik keluarga bertua. Tanya ki ya teh, menemu janda glowing ke gigi lebur teh. Ku tak nyempit. Boralah. Abu mentek-tek wakun. Keng ketek dah lo bisa. Boralah. Maka nampian mun lagi nek iba ke pasar nemu ring bini retin pahat cengeng. Cek gigi normal. Kila karbur lebur nih kan. Lambak laguna kula di pipi Jakarta nyaman nabi ide. Lo tak percaya biar. Piida. Nyaman piida. Piida ni kalambak tu mana lagu sa nikah. Cuman mata percaya ni kebelah kulan di pipi Jakarta. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin. Aja saya lagu piida. Coba? Iya pipi. Kasar menjadi dari mbu. Oh ada torot kah? Tak kira percaya biar bukcak gula bayi lo percaya.
Di kamar angin, di laut angin. Nah, oke, pikiran kita kok pasarungi buka jadi ulang. Coba hahaha. Jadi mun kanca kuda nih, mun katunya tak pati lebur nih kak. Mun tang kanca nih lo pati lebur katunya. Makanya ring laki nih kak kursi bini seneng minta anak apa aboy mun andi ibri napa tak ibri kak. Mpian andi obeng si bini minta emas, imiliaki napa tak imiliaki. Mpian andi pese si bini minta angguyan, ibri napa tak ibri. Seni karing laki nih, kemudian laki nih kamu laga dunga beri, tak kira engak boleh, tak kira cak kocak, tak kira tanya aki. Karena pikirnya benih emas, sepenting bini seneng mengkoro pese, tak kira enak kerena. Lain ben al mukarroma nih kak. Moneka kortunya najak diguli kak. Muntunya ili guli nih ke kiamat ngalle ke 2.000 lekor. Tak percaya nguti encem kalong jual ke modal alako janji itu 3 bulan oleh 3 bulan jak bejer mun tak ngata maki pun teh dengar marah kak kalung aku cang ding 3 bulan jak 3-4 bulan dan teh buka bukan teh bejer kok bani apa cak dengan nik bini mun tak kalungan kan tak nyaman cak dengan kalung bini cuma urusan angkuan ketika kalau menadakan kening jual 3-4 bulan teh bejer yang jak marah kan yang sore ben boleh kan kalung dia dari bocah dengan sangkuan bini beli ben kaki lam 4 gajah habis pada maka cak dengan kok biasa kawaluman ke pasar batang angkuan kan tak salpa cak dengan cak ocan lajak gila kaki saya kocak ini. Makanya sampai ada pepatah seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Tak lah gila. Mundri ya kak, tina makisah laki tak le mulai di Malaysia kur kiriman lancar, bener. Mi ontong kolo abine dinna. Cenunge pakai taksi ke Jepang di dina kok. Teti fitran ring bini nih kak, nih katunya. Mangkana mun ring bini takdir melarat tandi tunya pah saper, ini luar biasa hadirin, luar biasa. Pada bener ring laki, neng ketibi tandi bini pah saper, ini kan laki hebat nih kak. Mun tak keng laya mutu walayah ya. Mundeng bini ini kan enten nih, makanya tak alak ke janda ke tibi, enten lo napa mundeng kan? Sepenting saya ada beda, sepenting saya yang kuya beda, makanya tak alak ke lo kira pikiran, yang ngundang kancane bu. Makanya pesena banyak mundeng ke tibi, jangan banyak pesena, jangan banyak bini nari bu. Lain, jadi memang nama secara fitrahnya berbeda. Makanya swarga kan tak pada posa-posa. Ring laki ini kan swarga icenci bidadari kan ki. Bidadari. Mempian teman ngiding bertai swarga beda bidadara. Ada. Berarti kan mempian tak melo kan? Iya tak melo. Ana apa mak bidadari? Hurum maqsuratum fil khiyam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ring laki mun masuk swarga bekal paringi bidadari setin ratin. Ana mi janji bidadari. Mpian mak le semangat seibad. Mangkana burle-burne se janji aki. Jo kajo ngaji jo kaja abojeng. Ana apa? Bidadari. Malah cekun Imam As-Sawi situng ring laki ini kemudian bisa abini saibu bidadari. Mbak ada bu porala. Aja apa sih masa ngasih lebar dong. Pokok pada masuk swarga mpian cak lebaran gue lagu. Nak sarungan beria boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Janji bidadari orang bini enten lo janji bidadara. Anapa? Orientasi pemikirannya bini orang laki dunia nikah. Mun pah nikah janji orang laki ngocak orang laki boleh itu ngiroma tak keben-benan nikah. Maka orang bini nikah yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Ring bini nikah mun masuk surga yuhallawna ibri perhiasan min asawir. Napa asawir? Gelang sokoh benih karo leer benih karo lengan. Kako sokoh ni gelangi emas bu. Wa lu'lu'ah ki beda betul mutiara nah. Ter 10 kilo le betul aja.
tak ni ngatek kamnya. Walibasuhum fiha harir, pahibri kalampi sotra. Ara apa mak kalampi? Burlebur nambian kalampi. Reng bini ni fashion, penampilan lah. Makanya tekku mun beda masjid pengkir jalan, pah beda reng laki bini numpang abojeng berjemaah masjid. Beda masjid pengkir jalan, beda reng laki bini asepedaan laki bini pah ambu abojeng masjid tekku bimpian. Selake mari abojeng keluar, si bini cekai dari dem. Beni ngaji. Bener. Cakillah grup nak kira ibu. Allah. Beda boleh mun kadung tepak ka selote ce alis sanika cokor tege tetikin ni. Mai cokor le manceret. Beda sejung di benian boleh beni karo cokor pakai ni pat ada sekali. Kapan dah tak ada payan le pakai atasan. Ngele pondasi tak cocok ding pangeran nyari kicakarayam ruyu pacor ales recek cokor ibu ales nikah selain faidah namaratin nikah makle empian tak solap muningan ori ini kemunda alis solap muningan tekku mbak umur 90 kan alis sekor pas lah tade mbaro solap maka nak mbak muningan tambah alis apa deh kata ara apa mak tambah alis solap jadi ngempian si alis tebel pahepat ada sekali makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila saya kebaik Allah ni kata ada sia-sia bulu kecak ni ke alis untuk pengaman tengal cek saking ngabu dia lala entar bisa tulis aketub makanya alis ni kecak batambai bulu kecak dia cek lah taruh kadang si alis cokor pakai tidak sekali sebulu kecak pakai tambai sedok jeruah ada sakit pemelarat cek berat. Mari masang bulu kecak pasangan jantar ke pengajian bahasa pedaan nyetir TV lebur berperangin tengah jalan dah iya debak ke pengajian pah ngaltok situng kar situng sakit tuh deh waduh boleh cek ke pasar ngakui bulu kecak pasangan kula mun rok pasar pah nemu reng bini ngakui bulu kecak pasangan haram pada kita kula engak kali musin kita bu, ada jeding deh. Setengah jam lah. Saya ambu aja. Saya nggak boleh setengah jam. Bon, jadi Siti Fatimah nikah keistimewaan melarat tapi sab. Jadi mun sambian kak, andi raji iki melarat tak asak kasa, iki melarat tak banyak debu. Ni kadang bini istimewa, tak setuju orang bini sini. Karena fitrona orang bini ni kebur-lebur nak katunya hadirin. Maka nambian mun pahandi orang bini sampai iki melarat, maka sampai ke lekuk nak kiamat sing aja telak. Bener. Ongguan tak setuju, tak gampang ni kak. Karena berlawanan dengan fitrahnya seorang perempuan. Nikah Siti Fatimah, Siti Khadijah nikah ring bini sesampurna. Mana bi Siti Khadijah nikah puna Siti Fatimah nikah bertentangan sifatnya dengan keadaannya bertentangan. Maksudnya mana bi Siti Fatimah nikah melarat miskin sabar, Siti Khadijah nikah sabalik ke. Siti Khadijah nikah soki keng lampe. Nah ini melarat kia nikah ring bini soki lampe nikah. Mun soki cerai penggalan kena ngena. Kepora Timur pidana Kibahir panas Kibahir nah abu dak mudah lah sini kengidam kan ini kata usaha hotel nang pinggir embong ngamimpin nih kan nama ini ke awal ke Allah engkau nih Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siti Khadijah nikah soki. Ada orang bini sesoki pada Siti Khadijah. Beliau dinikahi oleh baginda Rasul dalam keadaan terkaya. Tapi saya dalam keadaan miskin tandi panapa. Kak kamu tunya nak. Tak ada korban aki kalian jalan Allah. Jadi mun berdereng bini miskin sabar soki lampak nikah pada istimewa nikah.
Pada melarat nih kak, sehari nih kak. Pada melarat. Maka nampian menemu orang bini soki, lampe, kebela ke gula, abini apa boleh gula kak. Lekeng mun pada orang bini lampe tapi tak soki, kabin bi embian malik pekembeding embian besena. Keng mun soki pah lampe gula adapter. Senomor telok, saya orang bini istimewa Siti Maryam. Saya Siti Maryam. Nikah Siti Maryam nikah setorun Arabat lahir ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa keistimewaan Siti Maryam? Siti Maryam nikah orang bini seta keluarga tapi iffah, afifah, aja kehormatan lo tuman alung polongan bendeng lake, tak tuman ete ngale orang lake, bentak tuman ningale ke orang lake. Orang bini bujang, orang bini tak keluarga tapi iffah aja abang dari keharaman-keharaman. Beda ini mihrab tak teman keluar. Allah makun malaikat malaikat nyerepo tabung Siti Maryam. Serepo ku tak pas ngandung hadirin. Kuah munajat Siti Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun. Alhamdulillah apal kafi fa yakun. Siti Maryam itu tak tuman mas emak kareng laki, tak tuman apolong, tak tuman keluarga, ngandung romo roha hamil. Ya Allah, gula mak ngandung jak gula tak tuman laki. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Da iya Maryam mun Allah kasokan. Allah dia mun kasokan cuma ngakui kun fayakun. Tak andi laki, tak tuman alake, ngandung. Alhamdulillah, penggalan makin berbanyak sini Siti Maryam ni kan. Penggalan. Senomor 4, saya rasa istimewa Asia binta Muzahim. Pasera Asia binta Muzahim. Asia binta Muzahim kak bintoh bini Nafir. Fir'aun. Andi lake cuba tengka dan luar biasa. Fir'aun ni saking dari cuba eng tengka, saking dari cuba eng lakon nah. Fir'aun ni sampai minta sembah aku pangeran hadirin. Ana rabbukumul a'la, sengko pangeran akake sesangat tengki. Fir'aun ngaku pangeran. Bahkan setiap orang bini epate ekapi tanpa andi perasaan nisr. Setiap beji lake epate ekapi. Cuma beji bini seepaudi saking dari gana se Fir'aun. Tapi Siti Asia titi bini na Fir'aun ni sabar luar biasa. Makanya sempurna Siti Asia nikah. Titi ajunan si miskin pasabar makle ajunan bisa ninti Siti Fatimah. Seepa soki palabba makle ajunan bisa ninti Siti Khadijah. Ajunan sikit bujang cek mak semak garing lake jaga cek kuntil punan cak video callan apa cak makin le zaman nak cek le zaman nikah makin lambat nikah sampai beda debu al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Mun nak kanak bini beda ilmu Roma tak war keluar bi orang jan ikakan denik orang bini bagus. Mungkin mun nak kanak bini tak war keluar di dalam kamar video callan juga. TikTokan. Nggih. Makanya gula beda Pak Iman Kak Iman. Adik-adikku, tang le-alek sini bini sampean si kita keluarga. Mbian mun kita keluarga tak langkung cek ndak mun dipuntil pun bitang kancer le. Cek gelem. Makin lepas yecet acelak sambil akacah ngalak odeng ilmu peteh mun melak pedeng imatah keng mun medem beda iyate. Oh my dear, I love you. You love me. You and me lap-lapan. Mbian jawab sini kak. Kak, mbian mun lakar lebur ka gula tak usah ngecek puntil punan, napa boleh ngecek video callan. Mbian mun lakar lebur entare karing tuah apa ben embuk gula ki cokop. Mun gelem minta ongku le berarti lakar ring laki niat bagus. Keng mun banyak alasan kok ki orang tua le kok kita andik lakoh pret. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karonil pun mun tak gelem minta kocak bimpian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem.
Bokong makin mulai di kantong, mempian sampo aweaan, sampo chattingan, mulai di kantong pian kebela ke selaki. Kala awe anak, Mas, saya minta ketegasan hari ini juga. Kau mau meminangku atau lu gue? Cendek kelakal. Reng laki sepora. Reng laki rele, tangkan cari. Reng laki je nakal kapi, kecuali kok. Cak lega roi beri pepe kelompang lah kelepek kakek. Pepe kelompang bibir ceruk saloni mi semadu korang akabayan cukemi. Letak kita tedung semalam. Lega roi beri. Pokong munta iglem ngabin cak ndak kelakal. Tetimbian mun itakdir melarat pasaper nida Siti Fatimah. Mun itakdir soki palampok nida Siti Khotijah, mun bujang Pak Iffah, jaga kehormatan sampian dinda Siti Maryam. Mun sampian ring bini ampuna keluarga andik lake pasaper arabet lake pada ben Siti Asia. Laki na sampian tak kira bah tege pada ben Fir'aun tengkana. Mun Siti Asia boy ibrik laki Fir'aun saper, masa ampian ibrik lake si cuma ampo salah ampo keliru patak saper. Lah gelek ada. Antar teti orang bini seh bisa ni dengan sampurnaan kapi. Lah Nabi Muhammad itu ketika mau dilahirkan, Nabi Muhammad dua ring bini nikah petoron sareng Allah. Pasera Nyai Asia dengan Nyai Maryam itu diturunkan untuk menjadi bidan ajudan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuladu min makhrajil baul. Nabi Muhammad nikah dilahirkan tak ngangkuilan jalan normal hadirin. Saking dari muljana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan tak libat lan jalan sebiasa. Ulan jalan sebiasa ni kampung ini beti kotoran. Lebat jalan enggak dimah. Kebiaki jalan bidan sempak ni kala. Kambadan jalan nah. Bener bucil. Ya tasacil bucilan. Kenapa mak bilang? Ngocaan apa pun? Dan bulanan. Suruh boleh kadek nih kakaknya. Oh ya terselan bulanan nih kok. Wulida makhtunan makhulan. Salah lahir dari tempat setak biasa. Nabi Muhammad nikah lahir dalam keadaan satu, sudah bercelak mata, ampun acelaan. Nomor dua, dalam keadaan makhtunan, ampun lastari sunnat. Maka ada istimewa dalam keadaan bersinar. Jadi Nabi Muhammad ni kata rak ni kau mulai lahir mun beda orang iskan jang siapa Nabi Muhammad mulai ki bojik depan langsung terak betenah mun terak mulai ki kenik tak usah dentek raja mulai ki kenik lai patai biarin kafir Quraisy. Ada salah satu ulama di daerah Sampang, beliau banyak kitab karangannya namanya Kiai Haji Ghazali Muhammad Fathullah. Beliau dalam salah satu makolahnya menyatakan dan menyampaikan Nabi Muhammad ni lahir ki keni ampun ro'om, ki keni ni ampun terak betenah. Boh, mun terak ro'om ki keni kan ditemu bi orang kafir. Punten karena tak setuju uning katerak ang ben karo om Nabi Muhammad. Tak usah Nabi Muhammad empian bayi kancana ngakui minyak ro'om lo setuju orang bisa nyium ke bau minyak ang. Orang sandi penyakit peng petak ngiding ke bau minyak ang. Jelas? Pada orang kafir ni kesandi penyakit hati saat tutup hati tak uning katerang Nabi Muhammad tak uning karo umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lahir Nabi Muhammad di ampun terak ampun ro'om ampun bersih tak pada ben pejik-pejik selain tapi tak setuju orang uning hadirin. Ini keistimewaan Nabi Muhammad lahir saus ampun kelahiran yang sangat luar biasa tidak sama dengan kelahiran manusia yang lain pada umumnya. Ini semakin diperingati ini kali. Semakin kaula ajudan ibu daki acara raja ni kekelahiran manusia agung seluar biasa. Manter kaula benajudan ki apang kiasan Gusti Kanjeng Nabi. Manter ki dapat ziarah ke Madinah. Terki bisa doa iraudhah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad ni ka beutena tera sampai sepo beutena om sampai sepo Nabi Muhammad ni ka. Saking dari tera ang beutena Nabi Muhammad ni kalau metu jeung bejengan. Tak ada jeng bejengan nah. Mak bisa ada jeng bejengan.
karena terang betul Gusti Kanjeng Nabi ala benda katerak selain lampu ni kamun beda lampu impian lampu ni kamun mati center di impian lampu ka sama tojeng bejengan keng mun lampu ni katerak lampu ni kau di center di impian tak metojeng bejengan mak bisa tak metojeng bejengan terang lampu ni kah ala ben katerang center tetipu Nabi Muhammad ni katerak manggana wala dhillullahu bal kana nura Nabi Muhammad ni ka ada jeng bejengan wa kafful mustafa kal wardi nadi Nabi Muhammad ni karo wa itruha yabqa idza massat ayadi Nabi Muhammad ni ka ngalle mun sampai beda astah tanang nyeting dek Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ni ka ngalle saking dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah tera luar biasa pelona Gusti Kanjeng Nabi salah pelona Kanjeng Nabi ini karo cekak persis pelona lagi nambian dibu cekak keng lo arnyet makin sen ku umik saraan jadi mun cekang pada cekak keng bau nala betul Nabi Muhammad dia kata hadirin sampai ada buaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya rasul ya Rasulullah salam ya uhailal judi wal mun bada romai tempati ajunan pastera kapita petengan kullu baitin anta sakinuhu mun beda Roma ajunan saya masuk ke dalam laisa muhtajan ila suruj tak puto lampu Roma ni katera saking terang betina Nabi Muhammad ni situng waktu Siti Aisyah ni kacai kalampi sing malam ketika acai kalampi cerum geger jale sing malam cerum ni kene geger era ke lo itu mu ni kene mun raja kan tuli itu mau neraker bahaya ring cerum tadi cala cerum ni kene bah epet tengah malam tak epangki cerum Nabi Muhammad ni ka masuk dek ke dalam ni ku tak cerum seepet tengah ni ke padang sampai epangki kala benterang betul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya sampai ada buaki sang Siti Aisyah mun pan sampai budian ya hari kiamat beda orang mukmin setak ningali dek keajunan sementara terang ajunan bisa materak petengah malam berarti orang kak dintu tak tuman mausan solawat dek keajunan ya Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad makanya bener gelak debuna Imam Ibnu Hajar mun sampai tempat dekat baca agi maulid kan baca agi maulid saus tempatnya kampung tak pada tempat selain Roma saya baca agi solawat Roma ni kebekal terak hadirin Roma saya baca agi solawat Roma ni kebekal terak Roma saya keningi amolot Roma ni kebekal terak mbian pak hadebu cang sapar apa anak Roma mun keningi maulid terak engkau pun tahun amolotan i Roma cang Roma mi pakun peteng mun sampian la amolotan pak Roma na pakun peteng tengku kilometer kok geng pulsa na tada anak apa mi iboro pa anak apa mun baterai na sobong mate saya mate oh mik saya mate oke ada pola koran gula pidato mik tada baterai na ambu pola hei halo gula pidato pola koran mik kanika pola oh punten ada kini kapan ada baterai na ibri mik boleh bila si ambu ceramah pula suruh mulai kadek deka ada deki bahaya dia pan perak mati koran je tak buam bu gula berarti ki mundir pan mika mati boleh beri mika anyar boleh deki mati boleh beri
Kentempian saya ceramah nih kak. Nyaman pan mati ay poro podi boleh. Peti Nabi Muhammad di kapetena ni katera, petena tera. Sampai telum saya beda. Ajunan Gusti Kanjeng Nabi, telum gak dia tak usah lampu. Peti Nabi Muhammad ni mun manusia biasa, tapi tak pada mun kaula ajunan. Pada manusia king petena tera. Beda kan tu orang si petena tera. Muhammadun basharun وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر محمد بشر Nabi Muhammad nikah manusia biasa walaysa kalbashari keng tak pada ben biasa na manusia bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari mun manusia pada akiban betoh Nabi Muhammad cukan betoh keng Nabi Muhammad betoh yakut ni kene pada benih kene petong juta kula ben sampian betul beli ker mun tak satrek tak paju aja benih paju petong juta paju petok seket satrek jadi pada manusia keng tak pada kuali petina saus tera guan tengah Nabi Muhammad bu tak ningkat cari tegan dengan Nabi Muhammad deka makanya mun maca selawat telah surah fil anam wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ada tengal siningal le manusia gentengah pada ben Nabi Muhammad napa boleh lebih genteng. Ada orang bini ngandung serembi pejiing lebih bagus atau pada bagus sebenarnya Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ajunan ikabai tak ada kekurangan, tak ada celah sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Akati ajunan ikabai keng sampian ta minta tibi tok nyetok tibi. Saking dari genteng. Genteng nika. Cak saking genteng nika bunter cak pun ulama. Bunter nika itu kedua sasebek setemoran gentengan Nabi Muhammad ekatibi sasebek sebaraan epotek teti dua kan saparuh wedeng saparuh ekatibi Nabi Yusuf saparuh na ekampuli ereng satunya mulai Nabi Adam sampai ke hari kiamat termasuk gentengah Khalil Yasin haho teti mau bahas genteng Nabi Muhammad ben Nabi Yusuf. Saya Nabi Yusuf ganteng ketika tengah lebih orang bini. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Hari benih manusia demi ganteng dia. Hari benih manusia malaikat. Nabi Yusuf ni kaning saperapat. Nabi Muhammad ni kasasebe. Keng Nabi Muhammad ni kalau nak kerjati. Nabi Yusuf ni kana kerjati. Keng Nabi Muhammad ni kalau teman kala. Ni kan mukjizat Nabi Muhammad. Sampai katfun Nabi. Bau na kanjing Nabi ni kalau teman beda iba benda bau na sahabat. Pasti beda jatasa. Nabi Muhammad ni kamu nak pelong benoreng celeng. Koningan didik. Jadi saya celeng lo tau dosa pelong ben kanjing Nabi ni. Apolong ben orang renjengan kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang gentengan kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang potean kanjing Nabi jadi. Apolong ben orang guan gelo. Apolong ben orang guan tengah luar biasa. Pakun gantengan kanjing Nabi sakoni. Pokong percis Khalil Yasin do. Huwa kula ni mana pulong benoreng pandaan kula didi apolong benoreng celengan kula didi apolong ben secuba nyempit marah pentong beneng aku hari sekali nikah Nabi Muhammad manter kaula benajunan bisa apangki manter bisa atemu ni kaki abahas petenah mangkana benda situng kitabnya mana as-Syama'il al-Muhammadiyah Syama'ilul Muhammadiyah kitab nikah acerita tentang jasad dan fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat napa fisik ke Nabi Muhammad nikah salah satunya terangkin kitab Syama'il Muhammadiyah nikah
Makanya lambat sampai beda lagu ni kak aslinya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad yang menciptakan. Yang makin lagu ni ke Pahyoba, lambat ni ke saya lagu akhir ni ke Arofik. Ni ke saya cerita akhir Guru Zuhdi Martapura bahwa lagu ni ke dulu diciptakan untuk menyanjung Nabi Muhammad. Bagaimana hatiku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Nih, saya maksud ramah tamah berbudi bahasa nih, Gusti Kanjeng na. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Ngalek sebenarnya PPPP Kalompang. Kau PPPP Kalompang. Ini kan Nabi Muhammad betul luar biasa, kepribadian akhlaknya tak ada orang sebisa apa ada ni ke akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Quran dikasih ngalem wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad ni ka akhlak ka agung. Quran sing ngalem ada akhlak selebih agung selebih mulia dari akhlak keajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, situmbek tok terus lagi. Bah mari mayu bah mulia. Tak mulia biang. Tak mulia. Sampai kul 6 siap. Siap tak mulia sampai kul 6. Siap tojuk sampai kul 6. Siap tak ceka sampai kul 6. Dentek kul 6 aja kok mulia ka ada. Wah ha 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 ha. Ula buat demo rip kik ngalia kapasian Pamekasan. Mak le pada kecapuk di edong. Muntro se abid mayu. Iya kabin mayu. Seminggu tak mulia kok di Kepura Timur. Hadirin, akhlak Nabi Muhammad ni kebanyak luar biasa. Kinten kula mau mengutip satu cerita. Madinah ni kepada situng, ten kula sering cerita ni kan. Madinah ni kepada situng orang ngemis. Orang Yahudi tua. Yahudi tua ngemis. Ni tak bisa ningalih. Satu jete ngalih ni kedua ada bisa ningalih. Tua ngemis ni kecik becing dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kesambil ku cantenge pasar ku beda boleh saya keluar dari lesan cek karo abak coba Nabi Muhammad senga sampean cek percaya ke orang seanya Muhammad seanyar datang dari Mekah kak di saking memorta taguleban sampean dari pangeran seekatela dari pangeran patung ekibak ke pangeran solo ekatela senga cendak kalakal mun Muhammad bisa nyebak bulan ke saking tukang seher mun Muhammad bisa keluar aing dari keriking Muhammad king tukang seher. Saya ngajak percaya kasihnya Muhammad benar sambil ngemis sambil abak coba aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Situmbak tu Nabi Muhammad wafat hadirin. Ketika Nabi Muhammad ni wafat, Sayyidina Abu Bakar matuan Gusti Kanjeng Nabi kak dintok pas atanya dek ke Siti Aisyah dek kerajaan Gusti Kanjeng Nabi. Aisyah berde lakukan Nabi Muhammad sekitar kelaku biko. Siti Aisyah akhirnya paham cerita bahwa salah situng kebiasaan Nabi Muhammad kita setenah Nabi Muhammad ben are entar ke pasar Madinah nikah. Anu napa? Ngibaroti orang tua Yahudi sing ngemes selok ningali kasah Nabi Muhammad tulang roti pun kit laku ban lemah sehingga obeng oleh ngemes ni kata luang karena deerne deeri Gusti Kanjeng Nabi. Tore bade ke pore sidai. Akhir Sidina Abu Bakar ngibaroti entar dek ke pasar ni katro oning. Depak ke pasar ternyata Yahudi ni kata oning cek Nabi Muhammad ampun sete. Yahudi ni kapak kun ebeng labeng Madinah pasar Madinah pak kun abek coba ki Nabi Muhammad tak ambu sekali. Saya ampian cek partai jeka uring sanya Muhammad ni kalecek Muhammad ni keng mamor tata kula ben sampian mun Muhammad ni andi kelebihan ni keng tukang seher. Saya ngajak jabar jeka Muhammad tempon akan dia tak ambu sekali bi Sidina Abu Bakar pahibir iroti colong. Ambu sing ngocak sing ipe colong. Mari ekail bahadanya. Saya beri roti ke colok. Pahijawab bi Sidina Abu Bakar sambil ke je. Kula orang sebiasa beri roti ke sampian. Nakal, benih, kendang, benih sampian sing biasa. Mi oning sampian, mak tokang sampian, cek ringan sampian tak ningale. Mak itu mujak kula benih sebiasa. Benih ahlak ke lain. Sebiasa ke sebenih pakor ibri roti ke colok dia amit gelu atak langkong gelu. Benih reng ngocap pakor ibri roti ngaki furu ju. Nomor 2 sebiasa kasah. Itu mujak kiki gula karining telok kiki na kocek gelu pancor gelu.
Teti kulanya mana gulunyok beni beki bengkol gula papal tapel pal dak iya. Lain beni sampian tak pada akhlak keben saya biasa. Sidin Abu Bakar nikah molar ya dengan Yahudi nikah. Ya Rasulullah, ternyata ten kule kita bisa nindah le keajunan. Padahal Nabi Muhammad kak dinto seecak ko cak tapi Nabi Muhammad tak pekel justru ibri roti. Selala ibri roti pakai amid kelu. Selala amid kelu pakai pancor kelu. Hadirin. Yahudi oning sampian ki pasera orang sebiasa nak tulang roti. Pasera kasa Muhammad Rasulullah dan kula Abu Bakar matuan ben sahabat. Mungkin Nabi Muhammad ampun saya sampian pakunta ambu sahabat juagi Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad saat tulang roti benar kak kanto. Yahudi ni kapah molar hadirin. Ya Abu Bakar mun lakar se beri abri roti ni ka Nabi Muhammad. Saksiaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksiaki dan kula kan mungkin masuk Islam. Mun beni utusan Allah tak kira sani ka atena. Karena cek saking alaben keten kula cek bisa na kula tua ten kula nikah buta ten kula nikah tak andi kekuatan tapi beni masake tapi kula paring ide dan benari mun beni utusan Allah tak kira sani ka saksiaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi nikah masuk Islam tapi sayang Yahudi ni kalau titi sahabat karena saya masuk Islam kanjeng Nabi ampun wafat hadirin tapi mati ala husnil khotimah. Bebe dari kepura temor saya nikah. Sapora, napa boleh saya bebe, makai saya acara melilok bisa. Mun pah bede pasar tang betang panuku, saya ngak, empian cek muncengan Khalil Yasin saya di Bengkalan. Khalil Yasin juga rokeng papan tak kaya, rokeng celeper tak tahu apa sekali. Saya ngak cek muncengan kasa megapi datun apa cek kerwa lagu India. Kasa bukang tak di ilmu, saya ngak cek muncengan Khalil Yasin. Insya Allah iyan tari bi kulengi baki beton cek daki kacolong je. Pada makanya wa innaka la'ala khuluqin azim akhlak sepaling mulia sepaling bagus tada sebisa ni akhlak keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin secem tak ikrasah thank you kak lo ikrasah saja dengan tak abu debu mun sabu debu ngapuk begelar kak keng mun cerita ajunan Gusti Kanjeng Nabi maka sampai Isa tak kira lestari hadirin mun sampai tak ada ahli sejarah semampu acara secara sempurna setelah kau di Kanjeng Nabi saking dari sempurna ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun tak sekuni tak secap-cap bisa pada pak dari sejarah ben kebenaran Gusti Kanjeng Nabi semua ke kalau ben maulid makin nambah perasaan cinta kau la ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi. Ketika kau la ben ajunan pah cinta dak Gusti Kanjeng Nabi maka kemudian Kanjeng Nabi saja min almar'u ma'aman ahab wa taba anta ma'aman ahbabtah ajunan bukan epa polong ben orang seekale buri ajunan saya rasa aten ataman cinta dak Gusti Kanjeng Nabi maka kau leben ajunan budian bukan efek tabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga tetia tambanah cinta ben mun beni marga cinta ku leben ajunan tak kira kumpul sampai makin nikah tak kira kumpulnya banyak senikah empian entar rugi muang tenaga leso payah sampian berkorban harta ben selainah mun beni marga cinta tak mungkin hadirin pasti empian beni dua cinta mungkin situng cinta ada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nomor dua perasaan estu cinta ada kurus ampun setupah ya oleh karena dua cinta ni keajunan hadir kak kanto beni tak panas beni tak payah beni tak leso beni tak melo bener malah dan gula maki paha pidato sampai maurib sampian tak kira ceke bener sampai maurib gula aja sampian tak kira mulai kanto dus ini tengah berkat bi tibi andin lepas ceramah sampai maurib pian tak lepas gunung senek kai baba king depak gebengko na gula EPSU we bimpian colong holil cek lanceng ngai ko arah apa kak billahi tengah potong saden te ko batak kilo ditembang EPSU we depak kacompok sekak dintok yaran sebisa pada pak manter ebek tak Gusti Kanjeng Nabi manter kau leben ajunan bisa sambung kalaben para masyayikh kalaben para guru dari pondok pesantren Manfik sehingga kau leben ajunan benih cuma itunya apolong kalaben para guru kalaben para kiai tapi neng hari kiamat bi guru efektah asampung dek Gusti Kanjeng Nabi masuk surga asar ngerombong na ajunan Gusti Kanjeng Nabi sehingga kau leben ajunan teti orang seteka hajat sampurna ditunyakan tos ke akhirat amin Allahumma amin segak dintoh si bisa ipada pak kurang ben lebih nanya unsaporah banyak kekeliruan banyak kesalahan dari saya sampai yakin mana bi beda klero beda salah kekeliruan beda salah murni omber karena gula enteng gula putuh mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fatul dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila suratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.